पश्चिम बर्धमान जिला डेकोरेटर समन्वय समिति आसनसोल सब डिवीजन की ओर से शुक्रवार को सेंड्रेले रोड इलाके में स्थित एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा इस दौरान बताया गया कि आज से एक नई शाखा इवेंट मैनेजमेंट फेडरेशन को लॉन्च किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष उत्पल राय चौधरी हैं, जबकि चेयरमैन की जिम्मेदारी अशोक सुल्तानिया संभालेंगे। वहीं श्यामल सामंत, अमित यादव और शंकर महतो को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी तारक रजक और चंदन नोनिया की होगी। इस मौके पर अमित यादव सहित अन्य सदस्यों ने अपने वक्तव्य रखे। पश्चिम बर्धमान जिला डेकोरेटर समन्वय समिति आज 30 বছর ব্যাপী এই সংগঠনের বিস্তার এবং সারা জেলায় তো বটেই, আসানসোল মহকুমা তো বটেই, সারা জেলা এবং রাজ্যে এর বিস্তার। এবং আপনারা জানেন বিগত 15-20 বছরে বিয়ের ওয়েডিং ইভেন্টে যদি কথা বলেন, পশ্চিম বর্ধমান জেলা ডেকোরেটর সমন্বয় সমিতি আজ 30 বছর ব্যাপী এই সংগঠনের বিস্তার এবং সারা জেলায় তো বটেই, আসানসোল মহকুমা তো বটেই, সারা জেলা এবং রাজ্যে এর বিস্তার। এবং আপনারা জানেন বিগত 15-20 বছরে বিয়ের ওয়েডিং ইভেন্টে যদি কথা বলেন তাহলে এবং কর্পোরেট ইভেন্ট আমাদের কাজের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মানুষের টেস্ট চেঞ্জ হয়েছে। এখন মানুষের মনে চলে গেছে ওয়ান পয়েন্ট সলিউশন। তো এই ওয়ান পয়েন্ট সলিউশন করতে গিয়ে এখন মানুষ চায় ভেন্যু টু মেনু এক জায়গায়। আমাদের ডেকোরেটররাও ডেকোরেটর সমন্বয় সমিতি আসানসোল মহকুমা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফেডারেশন লঞ্চ হয়। ঠিক আছে, রাজাকে দেখে নিও। হ্যাঁ, রাজা এটা রিকোয়েস্ট আছে আমাদের, রাজাকে দেখে নিও। নর্মস অনুযায়ী যারা ব্যবসা বাড়াতে চান, যে জিএসটি যে নর্মস আছে তারা ভ্যালিড ডকুমেন্টস জিএসটি করুন। প্রফেশনাল ট্যাক্স সময়ে দিন। আমরা কোনো দিন বলি না যে কাগজপত্র ছাড়া ব্যবসা করুন, আমরা বলি আইটি ফাইল করুন। আপনার নিজের ব্যবসার জন্য আপনি আইটি ফাইল করুন। যার সেইভাবে আছে আমরা বলি ইন্স্যুরেন্স করুন, লেবারের ইন্স্যুরেন্সের কথা আমরা বলি সব সময়। জিএসটিতে আমরা বলি যার দরকার, যার একটা টার্ম নর্ম আছে তার উপরে যাদের দরকার তারা করবে। আমরা বলি আপনি এমএসএমই রেজিস্ট্রেশন করুন। এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রেও প্রচুর সুযোগ সুবিধা আছে। আমরা চাই ডেকোরেটর ইভেন্টে যারা কাজ করে তাদেরকেও এই সরকারি সুযোগ যাতে পায় তার ব্যবস্থা যাতে করে। সরকার তো দিয়েছে ব্যবস্থা, তো সেই ব্যাপারটা যেন সবাই অ্যাভেল করতে পারে, আমরা সেই আহ্বানও রাখি সবসময়। आज जैसे अभी डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे बड़ा इंडिया में जयपुर, उदयपुर और गोवा में यहाँ पे करोड़ों रुपए का वेडिंग हो रहा है। तो वो क्या एक आज हमारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी है वो लोग भी वहाँ जाकर वेडिंग कर रहे हैं। तो वो क्या एक रिपोर्टेड जगह बन चुका है कि वहाँ स्कैम नहीं है। और हमारा बंगाल एक आज के डेट पे जो इस जगह में बहुत सारे बड़ा बड़ा रिजॉर्ट्स आ रहे हैं। हम लोग तो साल में 40, 50, 60, 70 अगर पैसा का ही है तो हम लोग कमा लेंगे। बट क्या कि इसमें आज जो क्लाइंट्स है उनका 20 साल में वो एक मोटा बजट खर्च कर रहे हैं, तो उनका वो चीज उनका वेस्ट नहीं होना चाहिए। और देखिए शादी एक इमोशन है, पैसा नहीं है। अगर आज वो शादी के पीछे खर्च कर तो उनका वो 20 साल 25 साल का एक प्लानिंग है कि मेरे को शादी में ये करना है, ये करना है। तो आज पैसा देकर भी वो चीज उनका खराब नहीं हो। काम कोई भी करे, बस बोलने का मतलब ये कि उनका वो चीज खराब नहीं होना चाहिए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।